Tatama maraka kurhakisa rut askap hanyari hinat kunyakaraga kurhakisa hupacha borasilla chibampiwa arut ane paraxma sapakan tati puriwa kiri taipipacha TV Peru Campirusa Nacional Aruskipanya uta taipiu hitarakata Kunyaka saira choque huparusa arut haparagillari subak alta pana subak wilta pana sasina kurhakisa kunyaka Anim poncha tura nyanya ikona imainaria tura chay Walter Campis hatuna paiku yakakuna pafis tura nyanya ikona alillanchu kachankichi somaj Unchao kachokakunapas kunam, unchao tarikushanchis turachay martes, unchao piñan y malasmin turachay uparina página kay unchao kunapas urir parishan y chaka no kanchisca kayapin chayakamunchis zapatota mantan pijina turachay Kunata mas arinapaj ayllunchiskuna raiku huellas ayllunchiskuna kanankupa. Ukamas kaponiwa patuka kimsari uruna kausaraj pajaraki akiri la paka pasita purata marga masiraga. Ukatwa iraga ura gampi saranta sipka kiyari. Aimana marga chakau kitragara gulei bara iraga ura gampi usara gasin hayate paraktarja. Ukatja naira kataruja. Ukara gampi saranta sipka kiyari murata marga masiraga. Uiwan pichikancha sita ya pum pichikancha sita ya kae nakaura gampi chikancha sita usara gasin hayate paraktarja. Ukampi naira kataru saranta sipka kiyari sasin sapanyari gulaga. Ajina punitas turachay chayqa chakra urichijkuna t'anta rurajkuna runa hampijkuna autopusajkuna yapan qankuna pikunachus TV Peru rimana wasinchista watukamushankichis nacional rimana wasitapas uyarikamushankichis hinaka kaymanta pacha turachay umata uqharispa ñawpaqman puririsunchis Chamampi uqharuja hilat kullakaraka hallalla panas asidwa sare paraxma akiri wakichawita ipipacha ukapteja yatia uragampi kallanta hapanyar kullaka. Hisa hilata Walter kallamata kallariku suya turaya baño sinchit suya chisunchu. Urata marca masina yatia uragampi ukabaja saranta panyari akiri wakichawisti hiwa saraka ukama sutiniwa. Urata marca masina yatia uragampi kallanta panyari Arequipa sulkasu hitaro purta panyari Walter Gutiérrez supawa akiri sulkasu chakauhitanja akuru nakanja pechtarakina Masar mante kantatiwa COVID-19 usumpiwa hakai patuk ekharakitaina akiri pechtereja hilatu yakaraka yaka usuna kanaitainau ukakip karakiwa Oktubre pasirwa hupaja pechtereja baja uthata warakina Hupastima Clínica Cuelliñutan Oaxaca Jarakina Arequipa Marcana Viernes Uru Arumat Pacha Walter Gutiérrez Hupasti Arequipa Sulga Suyutha Gobernador Pechterja Marquinoa Hichasti COVID-19 Yang Josumpiwa Hiu Haraki Hupasti Yakosuna Campi Usunta Tarakiteina Ukata Hanaskir Puriusinwa Hakanya Pampi Tukui Haraki Sulga Suy Pechteristi Pawa Kunasti UCS Karakiteinawa Ukamata Hupasti Sulga Suy Pechterjamawa Utjatarakina Patunka Pescane Uru Octubre Vaccina Kunehematial Mercaser Eslica Huparusti los hijos del cóndor ukatuketua katunta parakina hupah sulkasoy pekterirakeo ukat huparus taknevia cañaraquitana takin arequip markpach hichasti arequipa marcana consejo regional ukataipitsti mama tabiwa aldura parakini ukamata machaca gobernador pekteriro utjataiñataki ukamata askipacha irnakaskakiñataki Takeni takanyarakitan Arequipa mark kustas kakinya pataki ukat nanaka haski pachawir nakap harakiak ukamas unyaki pap harakiak ukat takeni wintasis karakik kun hemate khir nakap tukanak tokit ukat sapa mainin kunaiman sait awin nakas utharak pachaw poder judicial ukataipit ukay maini kikpats Walter Gutiérrez Ubarhanchipasti Hichuro Martes Urua Parque de la Esperanza Pantiunana Allintap Harakini Yatia uragampi saranta sipka kiyari murata marca masinaka kurhabati COVID-19 usuha susanja maiskamja hithataywa muraraki ukatwa kubarja kayataki ministerio pehtawi taipitja kauchapirakati markachirakaja bakura kolraka han katuka katainaja huparaka usunta parak huparaka ampi usi taipiro mantanya wakis karaki sasirwa ampi yatiare paraki kurhaba porisa yathata sipka kiyari Hilpachakenak, que tiene que tener cuidados intensivos ukachangkap hupanakast, hane ukahakenakah bakunasip karakitainatir. Kanpach kanaitan karakina, umarka kawita ipitsti, arhatan karakina kun hamasakanyang kausumpi. Usurinakasti hithat karakitaino achakpachansti piura marcana. Lambayeke, Tumbes, Lima, ukamkik parakiwa yakip provincia chakanakana. Wat an toketa. Maratukuyasni hak aharaki ukatsti amt karakinoa. Mi marach ni ukapachanakansti patak warangkatskila hakinakawa.
Akapairi usu toktawi daibitsti hiwa karagitaina. Maihar suwina kasut karagitaina ukatsti kanet askarakino pair bakunampi. Unihat karnet tokaita. Akam tawis tkanew inkonstitusional ukama karakit, kun hamati konstitusion ukataipitst, haus erakio, takpacha kenakar yana panyatak, unhanyatak, ukat konstitusional ukamas satarakih. Kimsiri bakunampi uchatanangatsa kanet askarakino ukataipinsti niaki pusi patak warang. Hakinakas katok karagitaina. Umar kakawita ipit kimsakal kotunka %. Ukaniw kitinagatiu kataipinsti irnakapkarak upanagasti unjesip karagitaina. Hernando Ceballos Matute, Unidad Vecinal Chacgamo por Cascaragitaina. Ukatu Kachakansti, vamos a tu encuentro. Antampi Irnakas Caragitaina, Ukatu Kataipita. Kitinagati, Han Itanta Yasip Caragitaina, Jupanagaru, Unhitaf Caragitaina. Ukamas Nairiri, Samanansti, Kunanakas Pokata Caragitaina, Ukatu Kanax. Anchit kamas puris haraki ma warangkan warangkap pusi patak warang hakinekar. Ugan akan pehaski kusau, bakun tasis karakih nairakat ukamas pair bakun ampeh. Sohta patak pakalaktung peskan warang, ukakik parak, sohta patak positung kliatungkan warang, ukanenaka pa bakunah katukap harakih. Bakunanakampi ukamasa kakovidu sutsti unhitaf Caragitaina, ukamkik parakiwa kitinagatik, Umar Kakawita Ipitsti, Irnakap Caragitaina. Hupanagak La Victoria Chakan, Hakinagarus Inampi, Yakirinagats unhitaf Caragitaina. Lambayeque, sulcasu, chacauquitarja, COVID-19 y anjausun pipianta taracaja, mais cama hitratiwa. Uchi cabaja, ica sulcasu, gitarja, Hospital Regional, Cuyaña Utau, gitarja, Usi y Quiñaracaja, Lijo Pistatapurewa. Y acá sulcasu era campito, y atiaura caja put liraquine. Red Prestacional es Saludad de Lambayeque Sulika Suyat, Anchet Kamas Sapa Semanan, Patung Pescan Hakenaka, Katura Yasep Husas en Untaenach, Helapachas Delta Mai Hanyang Kausum, Anchet Kamak Patak Positun Kimzan Hakenaka o Katura Tapjech, Ukakip Karaki Hakawinak Tukt Atanakas Hila Hatatarakeu, Anchet Kamas Tunkapayan Hakenaka, Akiranyang Kausum Peuhiwapjech, Tunkamayan Hopanakas. Haniu maini wakunanip kaanas, ukat pehanyang kauso akantanya patak, kolyanyo tataipet unyakip asin, hecha semanan patung pescan camas de alto flujo sat, alta complejidad Luis Heiset inchaustege uka kolyanyo tataipen ocharet abhanej. Okchan camas y cachajan hach akolyanyo tataipen, haniu unidad de cuidados intensivos taipen y quiñanagas otjet, Hanera que unidad de cuidados intermedios taipens. Ukam Javier grados tello coleñuta taipetap exerekanais anenak. Sapa semanan stipa hakenakat puse hakenakau. Ma ikinjanap tapkanya pataki soit apkausasin unt enenak. Pakalaktung % coleñuta tamarakacharenakah. Haniu ma inewakunanip kitesasin kanais anirakenak. Pedro Castillo Perusio Balcoja, Joya Iragauracaja, Checaparu, Irnacataya Pausa, Sirwa Baitata, Caraquia Kirip, Etenchauete, Petjas, Sirwa Sarakina, Arequipa, Sulcasio, Checapitarwa, Malcoja, Hakat, Sirakina, Proyecto Maje, Siwas 2, Ukatsa, Jupaja, Arsulirakina. Inversión privada Stia Cascaragitaina Sasin Arequipa Marcatpacho Gilirip Iri Pedro Castillo. Kananjan Garakina Ukamas Yati Garakino Ukanakasti Pachamam Tokaita. Ukankik Paraki Ukasti Marcachirinakan Kankanya Nakaparjamawa. Sartanya Paxa Sinuan Lupe Nakarakina. Mi gobierno. Nan gobierno yana minería taipit askibir na kanya parakih, kusa yana tasis, ukamas machak yana kamp, ukats pacha marus askib yana panya parakih, por absin toket kusawir na kanya papjeh, kuna kolkira kawis utkanya patak, kuna irna kawinakas utkanya patak, ukah markachiri na katakih aski kusanio. Kuna nakats aruski pawirupuni mantaskani sasin yatiasin karakina. Ukankik parakiwa inampi irnakasip karagitaina markachirina kata. Hani utikant ukamas utikanit, kuna iman amtawinakah maisak tuket, ukat kunatih kamachinakanskih ukarjamas. Gobierno taipitst, kaukir empresa nakat ukachakanakan irnakap kupanakarus haus aya tarakineo. Sulkasoy pektarinakarus, marka pektarinakarus, ayllu pektarinakarus, ukamat upanakamp arus kipenyatak akanak tuket. Jose Yaskarakina kamas lurina campiro kamas marcair pirina campiro. Akasuyunsti imagen darham sartas kanyapataki. Agenda Perú sasin und Yaskaragina. Yatisip karaktao, danakah kolkah chorap harakiao paire reforma agrario kulturasinya patakih, kunaiman yana kuthanya pataki, achuna kuthanya pataki, ukat stakinakas lurasinya pataki, haniw rahontawinakah takanya garakit, haksunya takih, kunateh papatak maranhan luranya tipkan,
ukah patak urunakan doras pansap harakio. Arsuwi nagasti utkaragitaina hiliri pekinchawi han kustayata kamasa. Ukatu kanakat dina boluarte kanast karakinoa. Hiliri pekawitay virus aski yamap karagitaina. Mi total lealtad. Nayasti inampi Pedro Castillo Terrones hiliri pekterirusti yamaparakta. Upasti taike kamachilkama pesca maranakaw apna karagiñapaja. Kun hamati markachirinakay aflip karagisa. Kaniu kan kusanagansti unhapkidatat sasinoa. Hiliri pekteristi arjatas karagina. Ukan kik parakiu unyano kaskaragitaino proyecto majes siwas 2. Ukat ukanagasti soktapatak pescatunka pusini warankani. Dólares konakampi sart karakisfa. Hiliri pekteristi pektaskaragitaino kun jamás inampi irnakasip karagitaina. Kimsa pataka toneladas mang anagas churas karagitaina ukat ukanagasti. Ollas comunes ukataki Arequipa Marcana. Ministro Pequeña Canap hoy pataipit Japurata Marca Basiraca, Ipka Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Kupara Garusti, Suma Aruskipawi Utpana, Suma Apta Uragaru Put Ayataki Sasirwa Habult Arakina, Ukchit Kabaja, Comisión de Energía y Minas Kabachi Lurina Caja, Ministro Pequeña Canap Eri Parusti Kabachi Luraña Uta Taipi Huitarua Hausea Paraki. Koyapsuit Aruski Payastinampi Amtas Karagitaina Ukamasa. Agenda takaragitaino. Consejo de Ministros Taibit Pekteristi Yati Karakina Koyapsuinaka. His tapisiñat Ayacucho Marcata. Apumayo Breampampa. Pallancata Ukamas Inmaculada Tokaida. Ukat Mirta Vázquez Pekteristi José Karakino Lunes Urutaki. Ministro Nakara Ukamas Viceministro Naka. Energía y Minas Kwamkik Parakiwa Pachamama Toket Chik Abjañabataki. Janit PCM Taipir Mantkasina Eduardo González Energía y Minas Taipit Karaki. Hupaki Kanait Askaragitaina Ukat Kanait Ipana. Yatiri Nagasti RPP Taipita Ujamas Exitosa Taipita. Muspat Jamas Hakatas Karagitaino. ¿Podría explicarnos a qué se Kanan chapketas matkuna Simonan Nerakat Ministra Harsuipan. Koreap Sunyana Kauhakistan Tatahaniu Sasien Mira. Anchita Haniu, Mistuñan. Ukat Humach Aruskipantat Yatiri Nakampi. Inahay Aruskipchi, Kitinakas Yatiri Nakahukat Hamarkinio. Ukat kaukir yatiri nakarus kumahai santa, kaukir nakatehan waltawinak lurapkan hupanakar. Ukat stukanakak kitinakaraki. Takas karak hupanakaruh, paisuma. Gracias. Ministro González Yatiasin Karakina Ukat Yakadoket PCM Taipit Hamukanak Sabkatap Karakin Kun Hamas. Matapiwisti Utkaragitaina Ukat Ukans Empresas Mineras Tokets Aruski Patas Karagitaina. Ukankik Paraki Miriam Alegría o EFA Pacteripas Ukan Chik Karagitaino. Kuna bajanti matapiwin pituk ay karagitaina ukat arsuin agasti haniut karaginti. Twitter taipit kanait anif karakin hausayaf karagitaino. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Hausayas karagitain naruski pawin agasti ut kanyabatak ukamata. Amta nagarusti puris kanyabatakiwa. Ukchin kamasti Comisión de Energía y Minas taipit kamas lureintatsti hausayaf karakinoa. Gabinete Pekt Eriparu Casti miércoles urutaki paya haipun chik askanyabataki wintas karagitaina. Ukataipit Kananch Karakispa, provincia Nakan Kunjamas Aruski Pawinak. Lucanas, Parinacocha, Ukatsti, Paucar del Sarasara. Ayacucho Marcan, Aruski Pawinagasti Karagitaina. Yatias Karagispau, Reginta Winagasti Kunjama Karagitains. Koyapsu Winak Yaut Askanyabadagisa. Unkangik Paraki, Irnaka Winagasti Kunjamas, Unya Nokas Karagitaina. Akasuyun kan kust awinagasut karaki ukat pachamam toketsa. Ukat tukanagasti Kunjamas Lupis Karagitaina. Yatia Uregampi Saranta Sipkakiñari, Empresa Hochil Mining, Kuparakana, Kurai Barakapaja, Sapapatakat Pescatu Kadirua, Ainast Tajaraki. Kipka, Ayacucho Sulcasu Gitanja, Pusi, Huya Iragaurakawa, Saita Tajari, Histanta Tajari, Sasirwa PCM Taipitat Hasaparakina, Uka Keparua, Ukama Haraki, Uka Kipkarakiwa Pescatuka Pescari, Warankaya Ukama. Kau capira gati aku rogar era kasih pihak aku pada kahadiwa era kapas pati sasirwa uj erep haraki kurha polisa ya tata sip kakijani. Katun Janipa Empresa Minera Hochschild, Ukasti Chikata Parua Hitek Karaki, kun hamatiatis Harakinwa, pa Koreap Sunyauhawa, Ayacucho Chakana, Histantas Kaneksasina, Financial Times Ukataipita, Hochschild Irnakavisti, Londres Ukachakana, Pescatun Kamayani Chakapakal 1%, Ukaro Irnakaipan Hitek Sarakiwa, Payankata Ukakik Paraki Immaculada Ukachakanekansti, Payetsti, Kimsa Chikatanim Hamawa Mamaransti, Kori Ukakik Paraki Kologesti Absubharaki. Kolkenek Tokiat Hatiri David Tuesta Hupasti Sarakiwa, Pusi Korea Absunyau Hirnakawi Histantas Haspukhasti, Irnakiri Nakaruhan Walteas Paksasina.
ukamana kampisti kunayman halantawina kasaut herakispawa. Teniendo en cuenta las 4 Ukanakat, unidades pose Korea Psunya Uhanakat Ayakuchu Chakan, Ukanakat Spalas Karaksnau, Pescatun Haskan Warang, Irna Kawinak, Ukachakap Irna Kirinakat, Ukamasya Hatukat Irna Kirinakat. Kananchan Dirakiwa, Akamaransti, Ukasul Kasuyuha, Patakatunka Warangkan Warangkapa, Ukawa Kanong Ukachakata Katukarakitaina, Ukakik Paraki, Regalias, Ukamas Kunaiman Kankanya Nakasa, Katukarakitainawa, Ukatsteakiri Nakasti, Haniwa Katukata Harakispati, Ukakik Paraki, Kunanakampiti, Yanapataki Sulkasuyuha, Ukaste Haniut Harakispati. Construcción de carreteras, Takinak Duranyatak, Koyanyutanak Duranyatak, Ukamas Kumarain Tohetsun Hinyatak Hakanakar, Ukanakataki Pulkanaka Nakasirakir. Tu esta hupasti Sarakiwa, esta otaipitsti, kunaimana compensaciones ata yanapawinakasti churaskarigispawa, Kolkenak Toketiat Hatiri, Jorge Kilian hupasti Sarakiwa, Akire Koreapsuño Hanaka Histantavisti, política muyawit sasina. Hay mucho, Ukachakans kunaiman política muyawinakaut harakir, Ukatsapanakapas kunanakas hakarakiw, Ukamat kunanakas histantasirakir, Sulkasuiba Kanyanakat, Ukamas Yaka Koreapsuño Hanakat, Ukakik Parakhan Jakab Irnakatanakats. Pawaran Katungkamayan y Maransti Alan García Gobierno Pansti Proyecto Minero Santa Ana Ukasti Punusul Kasuyuna Saite Harakinoa Kunhamati Unaktawinakawut Harakina Ukatsti Japatogerusti Compensaciones Sata Ukatukita Kimsatung Payan Warankan Warankapa Dólares Ukakuljewa Estado Taipitachur Harakina Ukan Kamasti Lima Marcana Bolsa de Valores Ukachakansti Mayaman Katukeru Chakatungkamayan y % Ukarua Hitekharaki Korea Psuintokitha. Avanza país Kabachi Luriri de Caja Balcuro Haksunya Takeja Yanap Tapariwa. Patricia Chirinos Kabachi Luririwa Lokarakina. Renovación Popular Kitapasti. Anchit Kabaja Pusitunka Kimsariwa Uthejau. Pescatunka Payani Ukama Regente Uraka Wakiskaraki. Moción Sata Uka Aruski Pawero a pantalla Takeja Sasidwa Sarakina. Avanza país Taipits Tigetiap Harakin, Jupanagastinan Piyamo Haragitaina Malku Haksusinya Badagisa. Kunhamas Ukanagatsti Patricia Chirinos Amuy Karakina. Nanaka Hutap Haraktiati Yatak, Nanaka, Malkur Haksunyataki Yanapasip Karakiao. José William Sara Piritaki. Arjawinak Taipits Tikunas Takaskaragis Paukatu Kanagats Hanastan Karakino. Nanakasta Kampik Takaparakt, Nairakatas Uhe Yarakio, Kunhamatupanakast, Maka Ukanakas Haniukus Pachak Lorap Karakitih. Renovación Popular Vocero Alterno Yatiasin Karakino. Pescatun Kapayan Botonak Hakatanyasti Kunats Aski Karagisfa. Perú Libre Taipit Kamas Luriri Guido Bellido Arjat Karakino. Jupatakisti Bancadas Opositoras Taipit Amuyuna Kapasti Hani Muspainjama Karagitainti. Ukamkik Parakiu Katokaitsti Inampi Uñano Kasiñapay Amuytas Karagitaina. Kaukid Banka Nakatanar Subkupanakas Pusitunka Kimsani Ukarrehonda Winakaru por Iparakir, Naya House Erectir Nakarinakar, Lupiki Papan, Ukat, Castillo Malcurus, Kamach Dringo de Taipirus House Raxnau, Ukachakan Kunaiman Histawinakat Upaja Seña Parakio, Kunhamponis Gobierno Chakat, Irnakaskanich Ukanaktoki. Moción Kunats Takap Karakispan, Ukat Ukanagats Arjat Karakino. Aruskipa Winakasti Yakanak Tokait Utjañapak Sasinoa. Ruth Luke Kamas Luriristi Amuitas Karakina. Suya Yarakio Kunadra Winakahay Utarakchinich, Kunanakahay Upanakak Lurap Harakchinich, Ukanak Unyanyataki. Walha marca chilinakau kasuyunsti munapharakej kolqetoqets hank asartasiña. Ukatu kanakampi yataqainta nakarus kutis karakispa ukamasa. Umarja kawis ch'amancha taskakispa. Ukat anchitasti ukanakat irnaqañay wakis karageja. Bancada taipitsti haniyamayas karagitaint haqsuir yamapas kañabatageja. Kunhamati hichaqepanakasti maihtawinakasut karakina. Han kustawinakasut karakina ukatu kanakatsti hanis kamach lurainta taipiti yataqapkaspa. Ukams amuy karakinoa. Pedro Castillo Perusio Balcojan Basurojan Baca Bachua Chichnuk Erakina Bachillerato Automático Uka Pauranca Patunca Kimsani Barcama Utayapataqueja Uka Kipkarakiwa Utiri Baranja Tapacha Limpiwa Marzo Paxenja Yatecaña Utaracaparoja Kuch Japari Sasinsa Sarakinawa. Como Estado Hamagna Nagayana Paparakia Wainata Wakanakar, Kaukiri Nakatehachi Yatakañutan Yatakap Kupanakar, Ukamat Yatakabinakapamp Tukuya Panyapataki. Con esa convicción, Pedro Castillo Hacheler Malcun Amtawe Pakañatakej, Bachillerato Automático Ñapatak Pa Warang Pa Tunkim San Marekamaj, Apatatasiu, Ñan Haus Pachanachej Nox Añakalta Senaj, demostramos así Ukampij Hananch Karaksnao, Takani Maistosis Karaktanaj, Wainata Wakanakar Yanapt Añatakej. Camisas Ejecutivo Legislativo Kakipkarake Hach Ayatakañutanakas, Suma Yachasitanakapata Arun Tsarakenau.
Señores congresistas, Kamach lurir hakinak, kunaiman politika nagas uthiaspan, humanak nanakas, akasuyutakiwir nakapharaktanah. Hanibya kamuyonakah monanya karakit, kunhemataka chakanst, pero suyutakiwir nakas karaktanah. Okatpe wasetat saskakenau, hoteramaransti yatakanyutana karusara hapkanyan sasin, patak por ciento, konatak wawanakas, umarasepkanya patake amtatanakas wakiata neusanah. hemos elevado el presupuesto. Hithatayap harakt kolqir nakawih yadichaw yatakautukitah. Pawaran kasokta patak waranqap ukasules kolqaru hithatayap harakt. Ukanakampej innovación tecnológica ukanakarus yana patrakineo. Jubilado Yatecherenacas, autonomía y la defensa de la reforma universitaria Satjopanacas, Akankap Harakenau. Nosotros Nanakasti Hani Sunedo Chaptayapsti Munap Karakteja. Ukati Ukama Karagispa Hani control de calidad Ukasti Utkaragisfate. Mais Karaki Ukamachinagasti Absusiñapa, Ukat Ukanagasti ni Purirak Pachawa. Pakalkatunka Pescani Marakam Hithata Yaskinibataki Uñano Cascaraguija. Wakechawek Palacio de Gobierno Taiben Loret Asena, Hokpachap Erenaka, Universidades Públicas o Karaki Privadas Taipechigais Asinephanak, Okamaros Movimientos Estudiantiles Atap Erenagas, Akankap Harakenau. Akiri Wamaindiri Yatiaweja, Jurin Sulka Suyo Chakau Kitaro Putapayani. La Vara, Marca Irpiriro, Ukakip Karaki Warmi Pampiro. Akiri Wa, Ma Maidiri Hiwairis Pajas Asidwa, Mahakeru Katun Tapatairaja, Kitisa, Utapayani. Policía Nakampes Kawat Willy Nislander Gutierrez Ayego, Katkatanau, Hubaste Hauk Ahakenakat, Auto Apnakarepanau, Hauk Anakasilamara provincia Ujetat Erepa, Wilderman Yavilka Ukakip Karaki, Dunia Bustios Guaremipas Hiut Ayataphanach, Matam División de Investigación de Homicidios Taipet Erenajarenakaj, La Merced de Marekakam Junin Sulkaso Yohit Kamausaret Abhan, Ukanpi Katkaphanach, Camioneta autos de Hakautuk Eñatakeo Apnakapjatainach, La Capsurin Autopau, Hopaste Willy Gutierrez Arobraim Chakan Erenajaña Pataki Alake Lataina Osanach, Hoparakat Hasen Yakep Huchanerena Karuk Atakpi Kathasenech, Gutierrez Ayego. Und Ayasinyatak Okakip Karakayat Hataya Señapatakej, Kimbiri Distrito Alainamau Apatanach, la Convención Provincia Chacano Coscosolika Soyo Getan, la Marchakat Alcalde Sokakip Karaki Warmi Pamkunas, Tunkapayanurunak Sarak Kepanahiut Ayataphanach. Ministro de Defensa Ereja Kauchapi, militar Pañapañarakati, Ibrahim Chekauhitada y Rakapjeja, Jupara Garoja, acaso usara Penchawi Pataipitja y Arap Ataskiusa Sirguasarakina. Juan Carrasco, Jupasti, Kurhampun Saka militar Pañapañarakaja, Ukachakauhitanakana, y Rakapjeja, Ukunjiriwa Sarawarakitaina. Puriraki Nuach Amanchinyataki, narcotráfico Kikparaki, terrorismo Hupanakaru Said Eñataki. Ministro de Defensa Juan Carrasco, Hupasti Sarakiwa, Gobierno Taipitsti, Fuerzas Armadas, Vallepayanakarusti, Askiviana Basiputsasina, Ukamata, Akasuyo Pusankanyapataki. Al igual que ustedes, Humanakam Nayas, Tunkapayan Maranakas, Luntatanakar Chaktayanataki Virnakarakta, Ukats Patak Koto Luntatakanakros, Alau Chaktayarakta, Norte Ukachakahan Ukakikparak Akasuy Pachana. y de todo el país, Carrasco millones Kupasti base contra terroristas Ukachakauharusti Puriraqinua, Kaisa Valle de Esmeralda Ukachakauharu, Ukasti Junin Suikasuinua Hakatasiraki, Ukatsti Hepatoperusti, Comando Especial Braim Ukachakarusti Sararaquinua, Kaisa Pichari, Cusco Suilkasuyuru. hemos venido hasta este Nanakasta Kachakaruta Parak, Humanakar Chamanchayatak, Chuimachanyatak, Ukamat Yatip Hanyanakamatak, Nanaka Humanakam Kuskasip Karakt, Yatisip Karakt, Kunhamat Humanakah Irnakapta Hukanakah, Nayak Mistur Sargento Harakt, Ukat Colegio Militar Ukataipins, Kim Samaranakam Nayak Yatakarakt, Ukam Nayak, Kunhamat Militar Anakah Sarnakap Ukahu Interakt. Ministro de Defensa Upasti Tapisiraquinoa, Comando Conjunto Fuerzas Armadas Upanakampi, Ukakik Paraki, Comando Especial Braim Upanacampisa, Ukamata Uñaki Pañataki, Kunhamasa Upanakahir Nakasipki, Ukanaktoki. Yati Urakampi Sarata Sipkakiyani Murata Barca Basiraka, Policía Nacional Pañapañarakaja, Pataka, Huaranca, Gila, Ukama, Marihuana, Maquiragua, Pichcata Parakina. Aquí en este Murat Gilat Cuyagraca, Apuripa, Sulcasu Gitana, Chincheros provincia Chacau Gitanwa, Kipka, Wakana Hal, Uka Sulka Barca Gitanwa, Yapuyapu Gitarakanwa, Haki Parakitaina, Kurka Papolisa, Unkasip Kakiyani.
Apuri maksul kasuyuna patakatungka mayan warangka peska pataka patungkani mariwan alinakawa polisi nakasti nakandaya paraki andawaila sukakik paraki cinchero sukachakanakata upanakasti droga chaktay nyatakiwa irna kasip karakitaina con Capuma Haya Chacasti, Centro Poblado de Villa Andina, Kaisa Distrito Huacana, Provincia Chincheros, Ucachacan Oaxaca de Siraki, Policía Nacasti, Ucachacan y Tunacausinsti, Kusawabacta y Parakina, Andahuela Chacana, Policía Nacan Pertaripa, Coronel Oscar Herrera, Hermosa, Hupasti, Hayel Tarakiwa, Akiri Policía Nacana, Kusbachir Nakatapana, Kunamatupanacasti, Hanchakap Alinakawa Chakta y Parakitaina, Ucanacasti, Haniu Alim Satakarakiti, Akasuyunha. Cabe indicar que Policía Nacional Ukataipits askir na kausin supanakas katia parikitainaw ukamat patak tungkamayan peska patak patungkan mariwan alinakaw na kantaya parikitainak ukats kanan chinyas wakisirakiyo akamarans Policía Taipits andawelas ukachakanak papatak kimsakalak tungkwarang mariwan alinakaw na kantaya parikik ukakik parak yatungtungka kilos mariwanas ukanakas katunta tarakino aski wakichata parikitainaw ukanakak ukat hichas na nakas aski bachas irnakasipakyaw ukamat akire droga ukapanakawinak hanutanya pataki Akiri katunta winsti pa motobomba sukasti hanaskiru kutiata harakina kun hamati ukampiwa umasti apsup harakirina karpanya takiha ukatsti umasarnya nakauhasti ukamkik parakiwa hanaskir kutiap hana unhirina kana mangkanya nakapasti ukan kasip karakinwa hanungkatsti akiri unhirina kasti khespi harakitainawa yatiani harakiwa patrulla chakansti kim satungka polisi nakawa espacha mantap harakik sasina ukatsti walkay khasiusinsti haniwa usuchatanakasti utikarakinti Polisi nakasti yatiani harakiwa Pafaksinakansti, papataka pakalaktung kwarangka, pataka peskatungka alinakawa, kanabisatiwa, ukanagak na kandayap sa sina, ukakik paraki, yatungtungka kilos, marijuana, ukasti katunta parakitainawa, kunhemat ukasti alakanya takiwa kichap parakitaina, ukatsti yakatungka peskan hakinakarusti, katunta parakitainawa, upanakarusti, droga nakanya nakatwa, huchanchap harakini, Polisia Nasional ukataipinsti, akam hamak unaktawinakaw, churarakstu, kunhemati upanakahir, nakapkana kiri kathawina, ukanaktoki. Perusio alaha chaka huitaro huchaka put abhanyadi la libertad rondero rakawa chakwa sartawirwa hupara kaha hakata separaki molche hawira kahukampi unchata para sasirwa baita sepkehu kwatsa ya kapa hawira kapwa hupara kahampi ukarha unchtere paraki auto apnaka de rakau keptada hakata separaki na kurkama polisa ya hakata separakinya Chahwa unaktawiro mantap haraki, ukamata wal hataki nakawa, la libertad ukachakan stihis antap haraki, rondero sakinakasti hichakantatit pachawa sait asip haraki, sait asirinakasti takap harakiwa, pektarinacampi ista esinyataki, kunhamati mocha haberisti, sintek anyuchata harakiwa, ukampiwa kirhakinakasti sarnakap haraki, ukamasa wal hamarkanakarua puriraki, ukamata kuna irnakawinakasa luranyataki. Akachakanist, pakalok hanukak kim sakalok paksinakatst, aski unyaki patas karakin, mocha haberich, ukats walha matapiwina kasutheraki gobierno central, ukamasul kasup akanyanak taipits, hubanaka hutap, ukat ministro turkstap ukats, kunam tabis mankaruhot harakih. Akakut tapiw taipits na nagkakaski nakasip karakter, ukat rondero taipits ukamauch amtasip karakter. Ukakik paraki maitap harakiwa, Leoncio Prado, Huamachuco, Koyen Uta, Lurapanya Pataki. Es un hospital que ya tiene Akira Koyen Utas, Kolke Hapakata Haraki, Ukaluranya Takir, Ukat politik taipits amtanyakiwa kisarakir, sulkasup akin taipit, ukakik parak, akasui pachi gobierno taipits. Inahay hubanakak pawarang kapatung kapayan maran irnakap harak chinih. Yakatukit stisap harakiwa, yapuluririn nakasti hanaskin wahakatasipek sa sina, kunhamate achuyen kolyanakan chanipasti sintiwit hataraki, ukatsti rondas campesinas hupanakatakisti, kamionit autonakas authinya pausarakiwa, ukanakampiwa hupanakak maitasip haraki. un litro de aceite. Malitro aceite ukast, sohta hanukah pakalak solisas karakio, ukatakachakanakans, tungka posen solisaru alhap harakir, hanukah tungka peskan solisaru, akiri wakichavens, patungka payan warangkap, ukaut harakir, ukat payaruki ukahapakasip karakir, ukamats, patungka payan, kamionet autonakas alap harakio, ukat patungkas, ukachakankas karakio, sulkasup akin tepits, pusipatak warang solis kolkist, yakaba kichavinakitakio irak harakir. Piquete saita sirinakasti, simbal ukagik parakio Tusco, ukataki Huanakawa histantap haraki, kaisa Santiago de Chuco ukachakana, ukagik paraki Shirang, Arikapampa ukagik paraki, Chawal chakauhasti histantatawin kasiraki, anchitasti kitinagate katak saranyapki hupanakakiwa, ukachakramasti sarasip karaki. Ukawa yatia urakaha hi kwasaraka wakichawi taipit pachka burata marga masiraka subaki kamar apanyani chamampi sanata sipkakiyani na nakataroja hichakucha no kanchis wakichawiru katoka apanyani